Mag-repack na pud kita og kutsara og tinidor. Pirming repack. Inani rin ang kinabuhi sa usa ka nang ginabuhi. Am I right? Bitaw. Padayon lang gihapon kita sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi aron mabuhi. Available ni per kilo, half kilo and 1/4. Worth 30 pesos only. $30 only yan. Ang 1 pack. I-compare ni si Jazz sa buy pack po nga mura og 10 to 15 pieces only, worth 20 pesos po. Mas mahal kumpara ani nga per kilo. Para makabaligya ta sa atong mga sukit sa kahanginan ug barato, same quality, oh? Pagtik dili mabali. Okay, padajon sa pagputos. Kay ako sa katindero raman, ala kalingaw og putos, kalingaw og ripak aron mahalin ang imong niripak kasaba ba sa motor. Ani ra ni ang atong kinabuhi din mulihok kita kay aron makakaon. Yes, yo. Adlaw-adlaw ta nga nagaripak, lain-laing ripak. Mapaasukal, mapaasin, mapakutsara, tinidor, kutsarita, paminta, munggos, o uban pang ripakunon diha. Tara, tabangi kong ripak. Daghan na pila na ni ka buok, pila ka piraso na ni. Maka pakaon na ni og pila ka buisita. Please subscribe my channel, please. Share and subscribe. Thank you. And God bless us all. Kutsara madiha, kutsara. Thank you. Amping firme. God bless. Bye-bye.